शारोन देश का गुलाब है, तराइयों में का शोषण कारण स्वर्ग राज्य शोकार्त लोके धन्य, कारण से माने सांत्वना प्राप्त हेबे। नम्र लोके धन्य, कारण से माने पृथ्वीर अधिकारी हेबे। धार्मिकता निमंते क्षुदित और तृषित लोके धन्य, कारण से माने परितृप्त हेबे। दयालु लोके धन्य, कारण से माने दया प्राप्त हेबे। शुद्धचित लोके धन्य, कारण से माने परमेश्वर दर्शन पाइबे। शांतिकारक लोके धन्य, कारण से माने परमेश्वर संतान बोली विख्यात हेबे। धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य, कारण स्वर्ग राज्य से मानकर। आज जो युवा प्रभु यीशु को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव ग्रहण कले, हुए तो दुबर ग्रहण करने किए हुए तो जीवन में बाहिक भाव कि आध्यात्मिक भाव में कौन से दुखजनक विषय देवा बेले प्रभु वाक्य को पाठ करी विश्वास करी स्थिर रहा आवश्यक। 11 लिखा जाए, लोके जेबे तुम्भ मान को प्रभु यीशु सकाशे निंदा और ताड़ना करती, पुणी मिथ्या तुम्भ मान विरुद्ध में समस्त प्रकार मंद कथा कहती, तेबे तुम्हें माने धन्य। आनंद कर, उल्लासित हो, कारण स्वर्ग में तुम्ह मान पुरस्कार प्रचुर। प्रिय प्रभुंर पिला माने मिथ्या जदि तुम विरुद्ध में किसी कह जाए कष्ट लगे शुणा बेले से सत कथा, किंतु मन रखा आम प्रभु यीशु जहाँ को आम त्राणकर्ता विश्वास करूँ से कहते मिछरे कहवा लोक मैंने आमको पुरस्कार स्वर्ग में संचय करदे कथा आम मन रखा। आज युवक पाई युवा भी मन रखा कह जदि मिछरे सतरे ना जदि मिछरे किसी किए जदि कहती तुम स्वर्ग में पुरस्कार प्रभु रखिदे तेणु से प्रतिरोध कर विचलित न हो प्रभु रही चेष्टा करने दरकार। आज प्रभु तुमको ये पृथ्वी गोटे ज्योति गोटे लाइट भाव में ग्रहण कले, कारण मंडली गोटे सभ्य हे तुम्हें गोटे सत्य लोक बोली प्रभु आज ग्रहण कले। अर्थात ज्योतिर अर्थ सत्यता, जहाँकि आम से 16 पद देखुचु, तुम्भ मानकर आलोक लोकों साक्षात प्रकाश पाओ, जेपरी से माने तुम्भ मानक सत्कर्म देखी तुम्भ मानक स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करेंगे। माने आमर लाइट होची आमर सत्य कर्म, सत्य कार्य, सत्य विषय होची आमर आलोक बा प्रभु निमंते आमर गोटे ज्योतिष। तुमर सत्यता, तुमर सत्य आचरण प्रभु को गौरवान्वित कर तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। सहित प्रभाव गोटे कहते तुम्हें पृथ्वी में गोटे लुण एवं जिते गाँ को जीवा जिते परिवार रांधि थे समस्ते तरकारी लुण पकई जदि लुण न पड़े केते भल खाद्य स्वाद आसब ना। पृथ्वी प्रभु को ग्रहण कर लोक मैंने गोटे गोटे लुण आते परिमाण से पड़ा आवश्यक आम जाणी माँ मैंने पकाती कि तरकारी को देखी जी पकड़े से स्वाद हो से अनुसार पकाती। तेणु गोटे विश्वासी केते परिमाण में क्या सहित मिसवा दरकार, केते परिमाण में कथा भाषा दरकार आम जाना मान आवश्यक। मन इच्छा गपा, मन इच्छा मिलामिशा करवा हुए तो विपद आसपे। तेणु आम पाठ कलु आउ थे देखा से कलश पुस्तक साधु पाउल विश्वासी मान निमंते कहती जे आम तो पृथ्वी ऋण, तेणु आम ऋण गुड़िक के भाव में व्यवहृत हुए 6 पद लेखा अच्छी सर्वदा मनोहर पुणी लवण स्वादयुक्त उत्तर देवा यहाँ हूँ बहुत बड़ा विषय। तुम कथा सब मनोहर माने गोटे शुणिले श्रद्धा हबार अच्छी तार से कथा कहले हाई लगे ताकि कथा भाषा भल लगे। यहाँ जड़े भाविया कह जदि जन को कह
ତାର କଥା ଖର କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ନାଇଁ କି ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ କି କେତେବେଳେ କାହା କାହାକୁ ସେମିତି କହୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତୁମର କଥା ସବୁବେଳେ ମନୋହର ହେଉ, ପୁଣି ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାଦର ପରି ହେଉ। ଲୁଣ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ହୁଏ ତୁମ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥାଉ, ସ୍ୱାଦ କଥାଟା ବାହାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ପିଲା ଡୁବ ନେଇଛ ତୁମେ ଯଦିଓ ଡୁବ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ରାଗରେ କ'ଣ କହିଥିବ ନହେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛଳରେ କହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଇ ତୁମ କଥା ଏମିତି ହେବାକୁ ହେବ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଡୁବ ନେଲା ପରେ ତାର କଥା ଭାଷା ବଦଳିଗଲା, ତାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଗଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନୋହର, ପୁଣି ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଉ। ତାପରେ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ଜାଣିପାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁ କଥା କହିବ ସମୟ ଆସିବ ଦରକାର ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ, ତାପରେ ବିରକ୍ତ ମନ ଆସିବ, ଆଉ ବିରୋଧୀ ହେବ, ଆଉ ପାପରେ ପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ବିରୋଧୀ ମନ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା କେବେ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆମମାନଙ୍କ ଦରକାର। ଆଜିର ନୂତନ ଭାବରେ ଡୁବର ପାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ପରା, କାହିଁ ସିଆଡ଼େ କୋଉଠି ତା ଡୁବ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ନା ଖାଲି ନେଇକି? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ବାଇବଲ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ସହିତ ସମାଜର ଚାଳକ ସମ୍ପାଦକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ। ସେଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ନୂଆରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଛ ଏ ସମାଜ ତୁମ ପାଇଁ କହିବେ ଡୁବ ନେବା ଠାରୁ ତାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁବାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡୁବନ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଡୁବନ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ରୂପ ଶରୀର ଏବଂ ପାପ କ୍ଷମାର ରକ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନାର ସହଭାଗୀ ହେବା। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନ୍ତୁ। ଅଡୁବିତ ପିଲାମାନେ ଚାଲିବେ।